إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal na to pa Allah subhanahu wa ta'ala insanglitan iban pupudjihan tuput tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala karena siya intuhan na to nag-reject ikatutan niyo, siya intuhan na to Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari ikatutan niyo, damikyan siya intuhan mapatut pagtag-ipunan hakatunggal niya maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pagsakuto matukaniya. Dahil nasawabian mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal na to kaniya insa taud-taud sa lagu-lagu pagsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ni'mat dihil katutan mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataw din ha mga ni'mat nakalanduin taod ha Diyos ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala sabta na usal na to siya pagkaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na tutuod siya ay pagsukur kaniya sabab ha wayrunin Allah subhanahu wa ta'ala yang ayuan kita nubayad sin mga ni'mat amon dihil Diyos ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malainkan inti yang ayu sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan yung mga ni'mat niya ini amoy ipagsyukur na to sadya siya fa Allah subhanahu wa ta'ala qawlan wa fi'lan atin niya hakap tangan atin naman pagzikir fa Allah subhanahu wa ta'ala pagbasa sin Quran pagbasa sin Quran iban sin amuin adkar sabah wal masa iban fi'lan atin niya din naman hakakahina pagsambahayang pagzakat, pagpuasa, ini din ha mga tibaykuan pagsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ni'mat Diyos ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mang natudungdungan in kisah sin Aisha radhiyallahu anha ang baita sin asawa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakahalan sin Nabi na tujong Juan sallallahu alaihi wasallam ang biya diinin kaunan niya in usog niya mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kaunan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dum in kaunan niya magtahajjud itindog niya ang qiyamul lail amon pagsambahayang tunga dum sambil nasusa in Aisha radhiyallahu anha sa kusog niya mag-ibadat ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amon pagsambayang niya dum sambil nang hubag in dua siki sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then hasabayan nga subuh nasusa in Aisha radhiyallahu anha bilang asawa. Ya Rasulullah, bukun ka lang niya yampun na kay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impagdusahan mo nakauna iban sin nakahuli. Bagus bihan pa yung kusog ng mga ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan pa yung kusog mong magsambahayang in agisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala akuna abdan syakura di ko kalaw niya itungon atawakan aw nun in ginahabaran ko
din ha mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala magsusyukur kanya. Ha, harwain ayat mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot sa surah Saba, wa qalilun min ibadiyas syakur. Ang sin Allah subhanahu wa ta'ala nakalandu intiyo sin mga ipon ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala magsusyukur ka. Bisan in kaunan nila tiyo mga kiulungan sin Allah in sila yadto mahalga ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, misaning kaunan nila tiyo subayra aunun natu ingin hawaran natu din ha mga magsusyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuliin pangadjian natu harum ini dain ha kitab hi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Kitab Tauhid. Ha, panauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. In hadi pa kita niyo makasud pa mawdu' abaya ko sa sabuton in kalapihan sin kitab ini iwan sin nagbaktul kanya. Muna in Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab nakalandu intanyag niya ini pa mga mahadjana. Nakalandu intanyag sin Syekh pa mga manusia. Sumawain pagkatanyag sin Syekh ang pagkakilala sin manusia kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab na bahagi nagduwa in manusia. In panagnaan in pagkatanyag niya in Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab nagdara syubahat, nagdara kangian, nagdara pangadji bago, nagdara amuin kangian, kalaungan, kapag-awam. Bihan indin ha mga panghagari sing kaibanan manusia. Adapun indua tumpukan, ikarwa tumpukan mga manusia, kapanghati nila kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, alim rabbani, nakalanduin pagmabuka, nakalanduin dayaw sin ilmu, kiawa din na kitab, iban sin sunnah, iban sin mga ilmu niya nakalanduin dayaw bihatuin panghati sing kaibanan manusia. Dahil nasabyan insyaallah kakitaan natu rabang umutuod in kiaunan si Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hatungod sin kitab niya bang biya din iniingat niya bang biya din in kabta nga si mga ulama hatungod sin kitab niya ini. Habang biya din iniingat niya ilmul hadith, bang biya din iniingat niya fiqh. Sambil nagkaiyan in kaibanan masyayikh, kaibanan ulama hatungod sin kitab niya ini. Daw sin mga masyayikh, bang in kaunan law niya sin Imam Bukhari. Kanya ga Imam Bukhari ulama nakauna din ha mga ulama nakauna. Bang Imam Bukhari lang niya nakataklip siya Sahihul Bukhari. Yaw nakatan in pag-agaman natu nalangkum ha kitab niya. Yaw na in tafsir, yaw na in tauhid, yaw na in fiqh, yaon na in siyar, yaon na in raqaiq, yaon na katan, sarta in mga kausugan, amun nagdara sin Sahihul Bukhari, amun hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amun mga nagriwayat, nakalandu in taas sin kaadilan nila, nakalandu in taas sin pagmabuga nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, nakalandu in dayaw sin pangatdatan nila. Damikyan lang si mga ulama, banghi Imam Nawawi rahimahullah. Nakataklip siya kitab Arba'unan Nawawi ingan sin kitab niya amun ka patan hadis yaun sambil jana pan Imam Ibn Rajab rahimahullah nahinang kaitman in Arba'unan Nawawi bihay nilaw niya ilingkat sin kitab Imam Nawawi wayron din ha mga kaguruhan buat malaingkan kaingatan nila in kitab Arba'unan Nawawi wayron din ha mga kaguruhan buat malaingkan piyang hinduk nila ini pa mga kamuliran nila damikyan in kamuliran wayroon din kanila buat malaingkan kaya pangadji nila in Arba'unan Nawawi haka madrasahan haka masjiran iban sin halaqatul ilm. Hadiyay nila law niya ingat sin Imam An-Nawawi iban Imam Bukhari ingat nila hafiq amun magbutang magtartib sin mga mawdu'at ha kitab nila yaun karna Imam Bukhari rahimahullah nakalan intanyag ni ha kitab niya yaun ha zaman nila nakauna fiqhul Bukhari fi tarajumihi in fiqh lang niya Imam Bukhari amuin mawdu'at biyutang niya kitab niya yaun sababon mga syurut iban sin usluban Imam Bukhari nakalandu in lingkat niya iban sin amuin wayron makasibukan niya sambil nahilan in mga kaulamaan tungod sin pag hinang mawdu' Imam Bukhari kitab niya yaun dahil nasabi rin supat sin kaptangan sin mga syekh damikyan lang ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab awan day sa siya kitabut tauhid nakalanduin ingat ni hafiq magbutang mawdu pausubutangan ayat butangan hadith iban sin pagmaana iban sin maksud sin hadith iban sin ayat
bihatuin kaunan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ha kitab niya Kitab Tauhid. Dan nasabab ya mari kita ni pamawdu' sing kita. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pag-us niya siya po ha kitab niya ini bangunin pagyan ng tauhid, bangunin kalabihan sin tauhid, iban sin amuin parbahagian sin tauhid. Namikan bang unuin syirik pagtawagon, bang unuin parbahagian sin syirik, iban bang unuin tumbas sin mga sila manusia magsisyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bang biya diin sadya unuin maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpaturun din ha mga kanabihan pagka ummatan nila buat malaikat in sila yaon manglangi din ha pagsyirik harap matupapag tauhid pag-ubos siya butin Sheikh din ha mga before sin mawdu sin topic sin kita nyo ini bang biya diin in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam insub niya in ummat ini mahinang mananawhid fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban insusa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ummat ini amuin makapag-syirik sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-uslong sin Sheikh Muhammad babu ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. In makna sin bab bangta translate on pabahasa ta lawang sumagawa in mga ulama o sila istilahat iusal nila in kalimat lawang inihibutang ha kitab nila bangha ilmu usulul fiqh bangha pangaji usulul fiqh wallahu alam majaz al-lughawi biusan nila in kalimat lawang yung pos biutang nila kakitab-kitaban nila in makna sin bab maksud sin mga ulama bang sila magbutang ha kitab nila biasa sa pantun hambok topic hambok mawdu bagusin hababaan niya yaun mga masail iban sin mga kahukum-hukuman biasa sa pantong niya babus sala in pangadyan bihaun sambahayang pausya tumpa sabbutun in mga karukun-rukunan sin sambahayang ang pasabutun in kawajib-wajiban sin sambahayang ang pasabutun in kasunat-sunatan sin sambahayang iban sin mga makabaktal sa sambahayang. Amoy ato yung pagtawagon bab. Ma jaa anna ba'd hadhihi al-umma ya'budu al-awthan. In ma jaa in makna niya di matong. In maksud sin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab in makna sin dumatong hati niya din ha Quran iban sin sunnah. Atin niya in mga dalil sung niya sabbutun. Atawakan mga hadis sung niya sabbutun inyon kiyawa niya din ha kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith din Nabi sallallahu alaihi wasallam pausin sugpat niya anna ba'd hadhihi al-ummah sabunna tuud in kaibanan din ha ummat ini kita ni indakir ang si mga ulama ingat ni hafiq maghinang kitab ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab iniusal niya kaibanan wairuun niya iusal among kalimat katan ummat ini kaibanan ummat ini makapagtag-ipon sila atawakan makapag-syirik sila dumaing makapag-syirik sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iniusal niya kaibanan mukun katan. Sabab mayta i'tiqad sin ahlus sunnah wal jamaah hatungod sin ummat huling zaman ini. Biasin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dalalah. Hatinya di mahambuok in ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakalaungan di sila ito maghambo di tuod ya tumanjari hatinya mahinang babbal kata ni ummat ini di aunda tuod biya sinasabot sin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hadith kabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Masih-masih launnya aun din ha mga tumpukan ha ummat kulang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakasabunalan sarta tatabangun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arwain riwayat zahirina 'ala al-haqq. Artinya in sifat nila hikarwa lang si mga ulama zahirina 'ala al-haqq matampal in kaaunan nila in sifat nila ini. Sumagawa tiap sila si mga ulama artinya zahirina bihujjatin wal bayan. Artinya maingat sila mapantok sila aga maingkaw na sin ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min mga nakapin tumpukan maingat haaga
Maingat maglilay sin Islam. Bang uno yung pagtawagon Islam, ang uno yung pagtawagon agama kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin hadith ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hujjati wal bayan sarta masawa in paglilay nila hatungod sin pag-agam. Dihato yung sifat nila ito. La yadurruhum man khadalahum. Dihi kamudarat kanila in mga nano siya magpipit-na-pitna kanila. Dihato yung sifat nila. Sahab sinamon sabat nila agama. Makusog in panindok mahugot mahugot in panindok nila pag-agam. Hatta ya'ti amrullah sambil nasadya dumatong in adlaw kiamat harwain riwayat ila qiyamis sa'ah. Sambil nadya adlaw mahuli. Sambil nasadya dumatong in adlaw kiamat. Bihato in sifat nila. Ha? Kita, bangsaw pa na nahambo kakalawungan in umat ini, hain na in hadis ini. Diyat kumanjari. Iban ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala haduka in surah di asinasabra surah Baqarah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Iban demikian niya tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang namu kamu ummatan wasata. Ummat nagdarasing kaadilan. Ha? Bukunin mga sin wasata di mga tay mangudakan Islam amuin ummat hagi tungan bukun sumagawain panafsir si mga ulama ama na sin wasata artinya umat nagdarasing kaadilan. Dia diin makapagsirik ingkatan umat ini bang yariin ayat ini hatinya in zahiru at ta'arud in hakatampalan niya hatinya nagsulam sumakawa sa sin ayat ini tumampal in parkala ang kanahin syekh iusal niya kay banandin ha umat ini bukun kata niya tu makapagsirik. Pawo siupatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat litakunu syuhada'a 'alan nas. Iban in kamu yan lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala parang umat ini umat huling zaman sumaksi kamu yan mga manusia. In umat huling zaman ini mga kaulungan sin Allah adlaw mahuli adlaw paghisab saksian nila in mga umat na kauna iban sin mga kanabihan sa bunnag to din Allah subhanahu wa ta'ala piya turun niya in mga kanabihan niya pamang umat nila unoin maksud magpasampay sin risala magpasampay sin panawhid supaya di na makapaylo in umat na kauna amo in simulang mga kanabihan nila na kauna then hasawab yan di man jari sumaksi in umat huling zaman ini bang sila nahambok kakalawna bang sila makapagsirik fa Allah subhanahu wa ta'ala pinakamalago hinang maksiat ang na pagsirik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila makasaksi bang sila nagsisirik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan ito mga kaulungan sin Allah. Pag-ubos lang sin Sheikh ba'da hadihil ummah. In kaibanan din na umat ini in sila makapagsakutura fa Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud sin ummah in ummat na bahagi siya nagduwa. Lang sin mga ulama in ummat na bahagi sila nagduwa. Aon siya pagtawagon ummatul ijabah iban ummatud da'wah. In ummatud da'wah amuin mga sila ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amun nalangkum na inkatan. Yaw na in Yahudi, yaw na in Nasara, yaw na in Majus, yaw na in Buziyun, yaw na in Kufar, yaw na katan. Iban sin kita nung lamut kita nung pagtawagon ummatud da'wah amuin dia da'wahan. Sorry, waylo nakalamot in ummat sin Nabi amun nangahat karnya. In ummatud da'wa amu in ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dakwahan niya sumagawa wala niya kada pamanduk sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amu ya tu indeng ha mga ummat pagtawagon si mga ulama ummatud da'wa. In hikarwa amuna in ummatul ijabah. Amuna in ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nangangahagari niya magad ha pamanduk sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in pagtawag kanila yato ummatul ijabah. Den sabab yan lang si mga ulama in pangasubu how nuri harwa ini in maksud sin guru sin sheikh how nuri harwa tumpukan ini ummat pagtawagon ini amuin in maksud sin sheikh Muhammad rahimahullah. Tawag si mga ulama bang sa upama ummat amuin mga Yahud wayong problema sa kaunan nila to nagsisirik sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga Budiyon duwain siya samba. Yung mga Yahud, duwain siya samba. In Isa, in Nasara, duwain siya samba nila. Duwain piyagtuhanan nila. Wala problema. Ang maksud yawn. Adapun, bang hikarwa hama na sin umma, amuna ummatul ijabah,
umunain mga umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam niya makad kanya kaluyat to lang sin mga ulama. Amo yat in maksud niya. Amo yat to in maksud niya. Pagwas ampa siya po sin Sheikh rahimahullah hambuk ayat. Siya po sin Sheikh hambuk ayat Suratun Nisa daw sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda minal ladhina amanu sabila. Wala mo kakita o Muhammad amuin mga sila kyarihilan kitab na utu nasiban minal kitab in maksud sin ahlul kitab amuna in yahud iban sin nasara. Uno in kahalan nila itong mga kaulungan sin Allah, unibiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, yu'minuna bil jibti wat taghut, in kayaunan nila nag-iiman sila pagtawakun al-jibtu ibang taghut. Wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila, iban hipamung nila pamanga sila pagkahinila kuffar. Amuin pagkahinila kuffar, nagkukufur sa Allah subhanahu wa ta'ala, inhipamung nila kanila kamu na yan in sarayaw rayaw dan. Kamu na yan in sarayaw rayaw agama. Wa yaquluna lilladina kafaru ahda lilladina amanu sabila. Kamu na yan in sarayaw rayaw pag-agama den sin mga mu'minun iban ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yatin den mga kabdangan nila. Den nasabab yan iden maksud sin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ang pagtawag niya syahid ayat ay ini amuna in kakahinang sin mga Yahud yu'minuna bil jibti wat taghut nag-iiman sila pagtawagon al jibtu wat taghut. Rihay ni nagsulang in mga ulama. Daw sin mga ulama unuin maksud ulama o tafsir unuin maksud sin jibt ibang taghut. Uno in sila ini hambuk day makna atawa in jibt dugaing atawa ang taghut dugaing. Laung sin kay banan in sila hambuk da hati niya ikaunan sin mga Yahudi iban sin Nasara nag-iiman sila hakabatilan ingkatan piyag amon pagnganan batil hihinang nila yato. Sumagahi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an awon siya tafsir law niya in jibt awon pagtawa kun jibt in siya yan sihir pagos in taghut amon na in shaytan hati niya ikaw na si mga Yahudi iban si Nasara tauna kauna nag-iiman sila kapag sihir. Unang maksud sin pag-iman sihir, hati niya maghinang sila, magsihir sila. Wa taghut iban sin syaitan, hati nila pag-imanan nila in syaitan, in maksud lang sin Imam As-Sa'di rahimahullah. Tafsir niya ayat ini huwal imanu bi kulli ibadatin li ghairillah. Among kakainang sin mga Yahud nag-iman hajib iban sin taghut, siya nayaon lang niya pagtawagon pag-iman pakatan pag-ibadat duwain lahin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan lawn niya au hukmun bi ghairi syar'illah panghukum duwain din syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala fadakhala fi dhalika as-sihr wal kihana din sabayab niya kasud in kakahinang nila ito makasud indin mga kakahinang nila amunain maghinang sila sihir iban sin amuin mangita-ngita sila wa ibadatu ghairillah iban sin pag-ibadat duwa inday nga Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atus syaitan iban sin amuin pagtagon amon mag-iman taghut amuna in magtaat sila pa syaitan. Amo yato inday nga mga makna sin ayat ini. Pagubos in pangasubura hindi mga kaulungan sin Allah. Uno in maksud sin muallif amon nagbaktul sin kitab ini Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Uno in parsugpatan niya ayat ini pa amuin maudu amon biyutang niya yaw. Uno in parsugpatan. In umat ini makapagsirik huling zaman ini kay ibanandain kanila iban sin kakainang sin Yahud yu'minuna bil jibti nag-iman sihir iban sin syaitan. Uno in parsugpatan sin dua ini. Lang sin Sheikh Utsaimin rahimahullah. In hadis iban sin ayat in ayat di siya laung niya tumampal in maksud in parsugpatan nila buat malaingkan hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabutun tayo hadis hasupaya sumawa in maksud si muallif rahimahullah. La yatabayyan illa bil hadis wa huwa la tarkabunna sanana man kana qablakum
ha laung sin Syekh Utsaimin rahimahullah tumampal sadya in maksud sin muallif iban sin ayat yaun kakahinang sin mga Yahud ha hadith ni Nabi sallallahu alaihi wasallam amun nasabot ka si Syekh amun palagnaan hadith nasabot niya hamawdu niya ini la tattabi'unna sanana man kana qablakum حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه كرواية إمام بخاري ابن إمام مسلم رحمهم الله لو سين النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى سين حديث لتتبعن أغرا نيورا singut-singuran niura indan sin mga tao na kauna rin kanyo atawa kan in kakahinang sin tao na kauna rin kanyo hadwal qudzati bil qudza siapan sun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in paningud singut sin umat ini pa umat na kauna yadto biya siya sa pantun buli pitikan yaun ha bahasa Arab rishus saham amuin bulbul manuk yaun busbutangan siya bahibusin manuk butangan inpana duhol sinpana yaw namun buli niya ulihan papagsibuon siya misaning kaw ng talong tamamana bihan at inaderecho indakan sinpana biha tuin in pagsapan to si Nabi sallallahu alaihi wasallam sin paningut-singut sin umat ini umat nagkauna hatta law dakhalu juhra dabbin sahingga law niya sumud in ma umat nagkauna unan Yahud wan Nasara sumud sila palungag sin ibid tanto in umat huling zaman ini misan pabya diin hinang si mga Yahudi man sin Nasara agarun nila magadda sila sumud palungag sin ibid inya tolong sin mga ulama kinayatun an shiddatil ittiba hatinya to kinaya sin paningud-singud atawa kan nakalando to din paningud-singud sin umat huling zaman ini ka umat nakaun. Yung si mga sahabat nakasubukalo ya Rasulullah Yahud wan Nasara esiyo tayo singut-singura sing umat uling zaman ini ya Rasulullah amuna yung mga Yahudi man si Nasara yung si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hisiyo pa bangbukon sila then nasabab yan tumampal ha ayat ini amuin pag-iman sin mga Yahud pasihir iban sin pasyaitan amuin pagsirikan nila in kakubur in ano ba yun Sal iman na sin syaitan, yung taghut syaitan. Yung pag-iman lang niya syaitan, nakasud, biyasin kaptangan Imam As-Sa'di rahimahullah, nakasud, yung pag-ibadat, duwain din na Allah. Bangsaw pa na ikaw na si Yahudi man sin Nasara, mag-ibadat, duwain din na Allah subhanahu wa ta'ala, magsisihir, nangukom duwain, dahil hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabot takaina, singuran dayat to sin umat huling zaman ini. Singuran dayat to sin umat huling zaman ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-usyab bot sin Syekh rahimahullah karwa ayat. Dalil dong sin Allah subhanahu wa ta'ala suratu Ma'idah. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Pamungan o Muhammad mabaya kakamulang niya baitaan ko sinsangi na kahalan sangi na tutungbasan din hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala uno in sangi tutungbasan ini mal'anahu Allah liya'nat sila sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ghadiba alayhi sarta nadawat nila in mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin astul niya waja'ala minhumul qiradata wal khanazir wala namarahi in li'anat sila sin Allah nahasil nila in astul sin Allah in mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang pa sila daw sin Allah subhanahu wa ta'ala qirada hinang sila amu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin baboy wal khanazir sa mayta uno in kakahinang nila yato mga kaulungan sin Allah wa abada taghut pag-ibadatan nila in pagtawagon taghut. Sabuton na to intin na matafsir si mga ulama hatungod sin qirada wala khanazir. Daw sin mga mufassiro in qirada amon mga amon ashabus sabat. Amon mga Yahudi azaman na kauna
piaratungan sila, hinangan sila undang-undangan syara sin Allah subhanahu wa ta'ala kahaba adlaw Sabto sin awon magkuhutba kanila, awon magdiril patumtum kanila tungod pag-agama. Pagos di sila manjari mamukot atawakan mamingit kumawa ista adlaw Sabto. Pianglangan niya to kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa asal sin amuin pagmaksiat nakalangguin tukas sin pangatayan nila yato wala sila yato miyakad hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil hinang nila ingkatan hiyal, ingkatan dana supaya makakawa sadya sila ista adlaw Sabto yato. Pagos amundi sila kabistuhan sin mga mahadya na si mga manusia wakto nila. Sambil nagmaksiat kimawa da sila ista, unoy hinang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, maksiat hinang nila yato, tong singkay ba ng fasirun, amo na hinang sila, kirada ihinang sila amo. Adapun law nila in khanazir, amo na in baboy, in ini amo in mga Yahud, kauna-kauna, nagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala, siyulang nila in pamanlo sin Isa alayhi salam. Diakwahan sila sin Isa alayhi salam, sumagot yukas nila in Isa alayhi salam. Unin iyan nila, bangkaw bunal nabi, bang bunal in Tuhan mo, Allah subhanahu wa ta'ala, pangayo kaw kuno pa Tuhan mo, sin dihilang kami makaun, dahil sa wabyan sa nangindua in Isa alayhi salam, pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kisa ini nasabot da suratu Maidah kahinapusan surah, saroon doon na ngayon ni Isa alayhi salam pa Allah subhanahu wa ta'ala pagkaon, sambil timurin yung pagkaon niya nataas mesa yon nagkatan kompleto. Habihay ini nakahalan, mu'jizat, intampal sin mu'jizat sin Isa alayhi salam, pamataw Yahud yaon, nagkufur da sila, pa Isa, iban pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabyan, amo na hinang sila baboy. Sumakawa lang si maulama in qirada, biasin qaulhi Ibn Abbas radhiyallahu an, in mga amon ashabus sabat, amon tao, amon biasin kisata panagnaan mga amon adlaw Sabto yadto, sila yung mga kasubol-subolan, hinang sila amo, pagusing kamaasan nila, hinang sila baboy. Amo yatin hinang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yan, uno in maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita di mabaya, kubdanan sin mulka, iban sin astul sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw tahinangun inhinang sin mga Yahud, iban sin Nasara, hama kanabihan na kauna. Pagmaksiyat nila, pagkupur, pagsyirik, pagsakutuduhayin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang murayating maksud sin ayat. Sa mayta, ingkakahinang nila, amuna in syahid ha ayat ha suratu Maidah, wa abada taghut, ingkakahinang nila yato, sa in maulaw niya ma'tuf, pa amuin amun sangingi. Wallahu a'lam. Cekan niyo man, wa abada taghut, ingkakahinang nila, amuna in pag-ibadatan nila in taghut. Amuna in pag-ibadatan nila in taghut. Yung pag-ibadat ha taghut, kaya sinasabot na kain, yung mga nasir taghut, syaitan, hati niya, yung pag-ibadat ha syaitan, amuna yung pagdaatan. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sinasabot ang surat wa Yasin, alam a'had ilaykum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, wala kakamulang sin Allah subhanahu wa ta'ala, jian ko, o kamu mga anak apu Adam, alla ta'budu syaitan, ayaw niyo pag-ibadatan in syaitan. Nasabot sa surat wa Yasin, innahu lakum aduwwun mubin, sa in syaitan yan, sa mata-mata, sa tampal-tampal, in sila yan atunin. Lang sin mga mufassirun, yung pag-iyanon ibadatu syaitan, amunain pagtaatan mo in syaitan, akaron mo in katan kabayaan ni. Amo yatin sifat sin mga Yahud na kauna. Dahil nasarab yan, in mga ini, pag-iyan sin ayat, iban sin hadith, nagjato to din huling zaman ini, umat ini. Kakitaan mo yung mga katauteng manghuran, makalando, makasusay kahalan. Nag-iiman pa Rasulullah, nagbuhual Muslim, sumakaigin ang mga parkala ini, inya to mga kiulungan sin Allah, bang natudungdungan in ayat marayaw, piyang langan niya to sin sara na to, piyang langan sin Tuhan na to, piyang langan sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Inya to kakahinang ito si mga Yahudi man si Nasara azaman pa nakauna. Din hasawab yan, pihali kita ni sin syarat na to, pihali kita ni sin Allah Subhanahu wa taala, pihali kita ni sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam asupaya di kita gugdahan sin mulka amo India kaparatong sin Allah Subhanahu wa taala umat uling zaman ito. Halian na to yato mga kaulungan sin Allah. Ingka kahinang nila magsisihir, mangita-ngita, mag-ibadat na syaitan, pagtaatan ng syaitan, sa wayroon din mga kabayaan sin syaitan ini, wayroon din mga kabayaan sin syaitan ini, buat malengkan in kita nyo, mahinang niya, iban, alam sin abinar ka jahannam. Sa lagulag budo sa nasabit alam sin Quran, puas sin ang pagkaptang duwain, pagkaptang amuin Allah Subhanahu wa ta'ala, aparkala sin Allah Subhanahu wa ta'ala, awayron panghati mo, amo na yung sirik. Then hama salag-bulag-go sirik fa Allah Subhanahu, salag-bulag-go dosa fa Allah Subhanahu wa ta'ala, amo na yung magsakuto kani. Amo yato mga kiulungan sin Allah. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida. Siabutan na isab kita yung ayat sin Sheikh Muhammad rahimahullah. Siabutan na kita yung ayat sumuno ikatu ayat long sin Allah Subhanahu wa ta'ala suratul Kahf, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida. In ayat ini mga kaulungan sin Allah, kisah si mga bata, mga bagong bata, mga subol-subol hawak to zaman na kauna. Amo na in ashabul kahf pagtawagon. Amo na in mga bata-bata nga tughalam sin kuweba bagos pila tahon, piatug sila sin Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil biati sila sin Allah, nakabati da sila. Panagdaan sin ayat, sa buton ta, idh yatanaza'una bainahum amrahum. Amun mga manu si azaman nila yadto, nasusa, iban nag-ikhtilaf, naglugat. Bang uno inihinang unha mga manu siya, ashabul kahfi, mga subol-subol. Yung kaunan si subol-subol tao na kauna, mga ashabul kahf. Yung kaunan nila nag-iiman fa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bago bus aun sultan halom sing kauman nila, mangdak magsakuto fa Allah, magsyirik. Den hasabyan miyagoy sila ini den hakauman nila, sambil nakatu sila pagkuweba. Pagkatu nila pagkuweba, nakatug sila, piatug sila sin Allah Subhanahu wa ta'ala, 300 wazdadu tis'a. Tunggatus iban siam tahun. Tunggatus tahun iban siam, bihat to, wasdadu tis'a. Bihat to lukay piatog sila sin Allah sambil pagbati nila, amwa rin dagbus nila, wayroon sila limaas, wayroon kimangi inpais nila, sambil pagguwa nila din ako, pwede bayad to, aun napansin nila in kauman niya on naruway na napinda na. Sambil pagbalik niya pagkuweba, pagusad niya sila kimawa pagkaon, pagbalik nila, piyatayra sila balik sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Piya kita sa jayat to sin Allah Subhanahu wa ta'ala, yung kudrat niya, iban sin kusog niya pa mga manusia. Pagubos, kaya bistuhan sila ito sin tao kauman. Hahati niya sila ito tao patuhin na kauna. Dahil nasabi, nasusa sila sa inyong mga tao marayaw, nagtutuhan, nagtatawhid pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Unong hinang nila, amuna in ayat idyatanaza'una bainahum amrahum, nasusa sila, naglukat sila, bang unong hinang una mga manusya ini. Laong sing kaibanan, qalubnu alayhim bunyana. Suratu Kahf, patindungan niyo sila, bunyan, amuin bay-bay bihan. Laong sing kaibanan, amuna in ayat siya, butin Sheikh rahimahullah, qala alladhina ghalabu ala amrihim. Laong sin mga sila, nang daog haparkala nila. Nang daog. Sabi naglukat sila, hati niya hindi maog. Alam si mga ulama o tafsir, nag-ikhtilaf sila, nagsulang. Uno, hisiwin mga nang daog yato. Alam si mga ulama, kaibanan, amunain mga musyrikon. Tao nagsisyirik fa Allah. O lang si kaibanan, amunain muslimon, mga tao muslim. Sumagawa, interjeh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Imam As-Si'di rahimahullah, amunain mga sila, tao na kura na kauna ito. Mga kanakuraan, ashabus sultati wan nufuz, mga nakura. Amuyat ko din hasawab yan. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida.
Laong sin mga kanakuraan nila, tao na kaunayat to, inhinangon na to, pananga sila, tao marayaw yan, ang mga subol-subol, piyato sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungga tos iban siyam tahun, tungga tos iban siyam tahun, inlugay nila na to, yabati sila sin Allah, intandain yan, sila yung tao marayaw, inhinang nila, lanattakhidan na alayhi masjida, piyatindukan nila masjid, hataasin pakuburan nila. Laong sin Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, din na mga imam, iban din na mga shaykh kibar Hamadina, muhaddith. Laong sin Sheikh rahimahullah, ayat ini bang mo kita in katampalan niya, bang biya tali-taliun sa si manusia ba? Ano yung panghati ma? Kakitaan mo lang niya, wayroon beta sin Allah Ta'ala, biyanglangan yung mga magpatindog masjidin niya tasing kubor. Wayroon biyato na may ta. Sumakawa, timampal siya sin in pagpatindog masjid hatasing kubor. Inyaw biyanglangan hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unoy na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis niya, ala wa inna man kana qablakum. Sabun na tuod lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aun din na mga manusia na kauna rin kanyo, kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. In kayaunan nila, patindukan nila, in kakubur-kuburan sin mga kanabihan nila, iban sin tao marayaw din kanila, masjid hataasin pakuburan nila. Dan nasabi yan lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, supat sin hadith, ala fala tattakhidul qubura masajida. Dan nasabi yan, ayaw niyo patindukan in kubur masjid. Ayaw niyo patindukan masjid in kakubur-kuburan. Sawab lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni anhaakum an dhalik. Sawab lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabun na tulin ako, tiyang langan ko yatto. Nasabot yatto kitab Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kitab niya Al-Idah wa Tabyin. Bagus lang sin Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah, inna fiha dalilan ala anna Allah sayakunu fi hadhihi al-ummah man yattakhidhu al-masajid ala al-quburi kama kana yaf'aluhu qablahum. Sabunna tuod laon niya haayat yawn siya po sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakisa sin mga tao subol-subol na kaunayat to, amuin piatog sila sin Allah ta'ala, alam sin kwe bayat to, aun dalil na maka mo, sabunna tuod aunda. Dan mga umat ini, impatindukan nila masjid, in kakubur-kuburan. Inyan mga kaulungan sin Allah, amrun waqi' parkala jimajatuha huling zaman ini. Dan nasabab yan, in Allah subhanahu wa ta'ala, iman sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in mga yadto piyang langan yadto katutan nyo. Biya sinasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita di mabaya, dumatong in mulka, in la'nat, sin Allah subhanahu wa ta'ala, in astol niya katu, ayaw na to simuran in tao na kauna. Ayaw na to simuran in tao na kauna, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Then mga paidda, magpalit kita panagdaan niya to amuin, mawdu biyutang sin Sheikh. Laong sin maulama, uno in maksud, then mga maksud sin Sheikh rahimahullah. Among tarjama bab ini, ang mawdu, sabon na tulong niya kibanan din ang mga umat ini, makapagsirik na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, arad pa mga sila khurafiyun, iba si mga mustashrikun, iban sin ahlul ahwa, radyat to kanila, pa mga sila amoy nagguguwal ulama, sumagawa, hawpuin pamaham ang Quran, iban sin hadith, iban sin amoy nagdara sin hawa nafsu in biya pairal bihan, radyat to kanila. Sa mayta, uno yung syubahat biyutang sin mga tao ini, o nagguguwal ulama, lang sin mga ulama, in syubahat nila, amunalaw niya yung umat kuno ini huling zaman ini di na makapagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabi yan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab biyutang niya, din maksud niya biyutang niya yung topic ini hirad pa mga amuin nagguguwal, amun nagdiril syubahat yaw. So, indalil nila mga kiulungan sa Allah, hadis yung Nabi, hadis in Nabi, indalil nila, hinang nila syubahat. Indalil nila lang sin Allah subhanahu, lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna syaitana aysa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab. Sabon na tuod laong si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syaitan nasusana naloshop na among pagtag-ipunan siya sin mga tao nagsasambahyang hawla sin Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, sumagawain kagawsan da kuman sin syaitan, manasat da kuman pamangangan siya. Nasabab yan din ha mga rad sin mga ulama, kuwasin amuin rad si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ang mga subahat nila ini, laong sin mga ulama, in paham nila yato, ang dalil nila, in hadis ini, sabon na tuod, in umat huling zaman ini, di na sila magkapagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, di na sila magkapagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, pamaham lang niya, wala nakaamu. Pamaham, wala nakaamu mga Allah subhanahu wa ta'ala. Saab na ita, in syaitan nasusasadya, sabi niya kay natambang unoy maghapin na huling zaman. Nasusasadya siya sara sumakawa, wala siya susasin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan nakapangung siya ini, sinin siya naloshop na, sa kita sin syaitan, in hula Arab, hawak to si Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakalando in kusog nila. Sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, si mga sahabat niya, naliberate nila ing kamatawran mula sa pil na kapag Muslim ing kamatawran mula yan. Kaya sayang, pagkita sin syaitan bihat ing kusog sin Islam, nasusas siya. Ang kan na Nabi sallallahu alaihi wasallam nakakaptang bihat to. Ibang sin musallawin siya po si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaw nagsasambahayan, ang mata nagsasambahayan, di sila makapagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadalil, hanasab ko ng suratul Ankabut, inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sabon na tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sambahayang makapagang sinhinang fahsya iwan munkar. In pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, din ha mga hinang mangi sangi ni dosa. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Then ha mga nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala dusa dakula amuna in magsirik magsaputo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Then asayan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan ang makawa na to pangadjian, nasabot na to ayat iban sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwan din kitab sin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pangayon na to Allah subhanahu wa ta'ala, papagbumpatin ka to tanyo sa tatay maun na to in mga kaayat-ayatan, iman kahadis-hadisan, amon na may taika to tanyo sin karayawan iban sin kangian in. Tutuban na mo na sa jariin pangadjian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.